Dito na mga Cowcrabs, oh, mga Power Rangers, oh. Ito yata, yung mga Power Rangers data to eh. Ayan mga Cowcrabs, oh. Yan, dyan na sila, oh. So shooting yan dun. Meron pa dun isa, oh. Power Rangers. Ayan na. Ayan na, posisyon na, oh. 26th of December 2025. Nag-shooting ng mga Cowcrabs, oh. Puga. Ayan, oh, malayo yan. So shooting yung mga Power Rangers dito mga Cowcrabs.